Shoutout guys. Alam nyo ba yung sign na yan ha? Ayan o. Ayan. Trumpet tapos may bilog. Yan, bawal yan magbusina kasi nga simbahan yan. Yung sa likod namin panay busina. Yan kasi traffic. Gusto niya umabante na kami doon. Taeng-tae. Shout out sa likod namin. Taeng-tae na lahat. Woohoo! Ayan o. Bawal magbusina. Traffic advisory. Barangay Pasolo, Valenzuela City. Do not blow your horn. Huwag nyong i-blow. Pindutin nyo lang.